रचना पड़ी जे काना काना आ तू लेखुचु काना काना मकर संक्रांति पड़ी जे हाँ भीष्मर केते शक्ति का करबो जानले हो विषय काना पड़ी जे प्रश्न करू जे तुमे काना काना हमर हीरोमुड़िया गुरु हाँ छंद आज्ञा कहितिले हाँ जे संक्रांति दिन हाँ का करी के घरु ना जान उत्तर देती तो भाई मकर भार आसी गला हाँ अरे भगवान के लगई नेले पुतार के हाँ विषय गला हाँ हमर दक्ष भाई मते प्रश्नटे कर दिले हाँ बुझलु कि नहीं हाँ हाँ जे 12टा राशि के हाँ हाँ शनि बाबूरे पूरण करवाले भ्रमण करवाले केते लागसी समय सौम्या बृहस्पति भ्रमण कर केते समय लागसी हाँ मैं कह दिली हाँ शनि भ्रमण करवा लगी 29.5 बरस हाँ हम बृहस्पति भ्रमण करवा लगी हाँ पाखा पाखी 12 वर्ष हाँ हाँ जेटा पुराण प्रमाण दउछि हाँ हमर भाई ताकर प्रश्न के फेर बदले देले हाँ मुई 12 राशि के ना कही हाँ गुटे राशि के केते किन ऋषि केते समय लागसी हाँ हो भाई 12टा सिंघड़ा के जदी 60 टका हाँ गुटे सिंघड़ा केते टका पड़ो हिसाब करो हाँ ओ भाई हाँ जुगी पाली हाँ रे चाल पोला मथुरा वृंदावन से न काऊ थे मारे हरि नाम हमर भाई बोले हाँ जे मकर चाउल लक्ष्मी धरिक आसन निजर बाप घर हाँ श्रीमंदिर के हाँ आज्ञा हमें सुनीचु हाँ अलुआ चाउल हाँ उसना चाउल हाँ हेले मकर चाउल बोले केंदा चाउल दो सेटा कहबार कथा नहीं हाँ किछि नहीं हमर भाई गाई दिले हाँ मकर संक्रांति हाँ मां लक्ष्मी आसुजन आसुजन केंतिगिरी भोग लागला हाँ मकर चाउल नाम हला काय करी का करे मोर भाई के किछि जणा न नहीं ना रे हेला नाई रे भाई हेला नाई रे भाई जगन्नाथ मकर 84 बेस होउचन हाँ से मकर 84 बेस हेला काय करी का करे ये करितिला क्या? तार तात्पर्य काना काना भाई न गायब हाँ हमर भाई ओडिसी चंपू छंद किछि नहीं नहीं मिनटे अच्छे हाँ अरे गाउच आसी गला राग हला कामोदी कामती तालो हला त्रिपटा कलाकार गां परे बो हाँ अंति ठकी गिर दुईटा चारटा खाली संबलपुरी मारी गिर पलाले हबा सुनील भाई तो 15 थर के 20 थर कह दिए क्रिस का सुनेगा गाना हाँ हाँ है मुड़ के डाला से क्रिस का गाना सुनेगा हिला दिया अच्छा हटा ना कह तो दक्ष भाई कीर्तन दिया कथा मन काई गिरी कहू चलो अरे उच्च थाई मध्य नम्र होई थांती सतत महत ए उच्च थाई मध्य नम्र होई थांती सतत महत रवि शशि तारा केले उद्भेदित हेलो हाँ 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 अरे सकले न तब क्रिस का गाना क्या क्रिस सुनबू हाँ अमर माधव लोला छन हाँ माधव का गाना सुनेगा क्या बोलो हाँ क्रिस का गाना पत्थर करता है हाँ बोले प्रेम से सुजने लोक हसा कथा सीना दादा आई दिले आशीर्वाद देले मागी दी तो हाँ जुगी पुलिया की नहीं हाँ हाँ महारूबा हाँ हाँ हो सुजने लोक हसा कथा सीना सुजने लोक हसा कथा सीना सुजने लोक हसा कथा काना सेटा हाँ रचना पड़ी जे काना काना आरती लेखुचु काना काना मकर संक्रांति पड़ी जे हाँ भीष्मर केते शक्ति का करबो जानले हो हाँ विषय काना पड़ी जे प्रश्न करू जे तुमे काना काना का बोलु जे अरे तुहाई सुना छानो देले रे 12 कली सुना छानो देले लुहा की होइबो सुना सुजने
কথা সিনা সুজানা লোকা হতা কথা সিনা সুজানা লোকা সুজানা লোকা হতা কথা সিনা সুজানা লোকা হতা কথা সিনা ওড়িশি নাই চম্পু নাই ছন্দ নাই তারপরে কলাকার জায়গা কলাকার মাটি বিদ্যার গন্তা ঘর হ্যাঁ 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 আমার দাদা আমको आशीर्वाद করুন নৃসিংহ ভগবান আমার দাদাকে তাকে চলাপথ কুসুমিত করুন कीर्तन जगत राहुल ना करो बोलंदे कबार अरे बोल ओ भाई हाँ माधव दा का गाना सुनेगा हाँ गिरीश क्या गाना सुनेगा हाँ बोले प्रेम से राधे श्याम अरे घुसुरी को काही पाचिला कदली अंध हस्ते राम दे कोचोरे को गाना पाचिला कदली अंध हस्ते राम दे कोचोरे को गाना पाचिला कदली अंध हस्ते राम दे काना जेन बैल फुदी चिरी हां हां देखले के फटा करबो आर उठे हां घुसरी गुटे हां हां जेंता 5 लाख पदर मूल्य जाने ने पारे नहीं पारे अंध गुटे जेंता हां हां रत्न मुद्री मूल्य जाने ने पारे नहीं पारे सेंता कथा मोर भाईर कीर्तन हां बोलु जे अरे बेटा चढ़े कुसुमन पंदोरी सदा धरे कुसुमन पंदोरी सदा धरे कुसुमन पंदोरी सदा धरे कुसुमन पंदोरी पेचा चढ़े के लेकिन सुना पिंजा दी रखबू जे हे पेचा सुना पिंजा मूल्य बुझवा ना बुझे ओ भाई हां माखिले चंदन तिलक गला वर्ष में गाउ दिलु हां हमर भाई सेटा के कॉपी कोले हां छुट्टी धरी हेले बाबा की बोले प्रेम से राधे जा पेचा चढ़े कुसुमन मंजूरी रे करोड़ सुमरी कांदी सुजने लोक हसा कथा सुजना लोक हसा कथा सुजना लोक हसा कथा सुजना लोक हसा कथा हमर छोट छोट कलाकार माने आज्ञा माने किछि किछि पुरस्कार देइछन भगवान समस्त कर मंगल करन देखबार हरि बोल उडे झलक दे दमा तापरे हमर भाई रो विषय के जिमा हमर हीरो मुड़िया गुरु छंद आज्ञा कहितिले जे संक्रांति दिन का करी के घरु ना जान उत्तर देती तो भाई किछि मकर भारा आसी गला अरे भगवान के लगई नेले पुतार के विषय गला सुनील आसी जाऊ केंदा सुजे ए बिरे अरे मुनु जीवन पानीर फुका फाटी गले गला मनो जीवन पानीर फुका फाटी गले गला कीर्तन पाला आज्ञा समाज के शिक्षार गोटे माध्यम किछि दिन आगुरु इनो बाद पाला हेतिला हमर माधव कहउतिले जेंता पाला कोले जे हमको पूरा भेदी गोला बोलथिले तो बाबू हेंता निजर जीवन के शिक्षा ना आसला ताले किछि लाभ ना नो रे मुनु जीवन पानीर फुका फाटी गले गला मुनु जीवन पानीर फुका फाटी गले गला मनुष्य जीवन पानी रो फटका रे मनुआ रे बेल थौन थौन हरिना के करी था जपा माला बेल थौन थौन हरिना के करी था जपा माला ओ केंता जय केंता जय हो बजा अच्छा हो ला 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 बाबली इड़ा के कहा के कहूचे
चेता पुरुष कहूचे मन के मनके सुमन कहूचे कुमन के हाँ, हाँ। रे मनुआ हाँ। अरे काम को बार करी गला तोर दिन दिने नाई कलु हरि भजन काम को हरि गला तो कलु हरि भजन हरि गला तो कलु हरि भजन अरे मो पागल मन के देह सुचन हेंदा नासी तू एटा आशीष कुमार गीत सेन गाइलु हाँ, हाँ। हेले कीर्तन गीत का बोलुछे का बोलुचे सुमन कहूचे कुमन के हाँ। रे मन हाँ। अरे चाल पोला मथुरा वृंदावन सेन गाउथी मारे श्री हरि नाम हाँ केताबा हाँ टारगेट जागे लागे टारगेट असो 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 ए बिले रे चाल पोला मथुरा वृंदावन सेन गाउथी मारे श्री हरि नाम যদি বৃন্দাবন কে জিমা हाँ রে মনুয়া हाँ কাণ কর্মা का कर्मा রে মুড়িয়া গুটে মারমা তার করুণা পায় মা দিন রাতি নাচি ডেগি তার নাকে গামা बुढ़िया बुढ़े मारा करुणा बाबा दिनो राती नाची देगी ताना के गावा बुढ़िया बुढ़े मारा करुणा बाबा दिनो राती नाची देगी ताना के गावा মন ভজ হরে কৃষ্ণ নাম আমার দক্ষ ভাই মতে প্রশ্নটা করে দিলে हाँ বুঝলু কিনি हाँ हाँ যে 12টা রাশিকে हाँ हाँ শনি বাবুরে পূরণ করবালে ভ্রমণ করবালে কেতে লাগছে সময়া सौम्या বৃহস্পতি ভ্রমণ কেতে সময় লাগছে हाँ মুই কইদিলি हाँ শনি ভ্রমণ করবার লাগি 29.5 বরস हाँ এবং বৃহস্পতি ভ্রমণ করবার লাগি हाँ পাখাপাখি 12 বর্ষ हाँ हाँ যেটা পুরাণ প্রমাণ দউছি हाँ আমার ভাই তাকর প্রশ্নকে ফের বদলে দিলে हाँ মুই 12 রাশি কে না কহি हाँ গুটে রাশি কে কেতে কিনিরিছি কেতে সময় লাগছে हाँ हो भाई 12টা সিংড়া কে যদি 60 টুয়া हाँ গুটে সিংড়া কেতে টুয়া পড়ো হিসাব করো हाँ ओ भाई हाँ जुगी पाली हाँ रे चाल पोला मथुरा वृंदावन सेन गाउथी मारे श्री हरि नाम ए सुनिब पंडित जन देइबारे मन हे देइबारे मन मकर संक्रांति कथा करिबी गायन जय राम राजे बालो जाना राजे बालो जाना राम दुर्बादल जाना आमर भाई बोले हाँ जे मकर चाउल लक्ष्मी धरिक आसन निजर बाप घर हाँ श्रीमंदिर के हाँ आज्ञा आम शुणीचु हाँ अलुआ चाउल हाँ उष्णा चाउल हाँ हेले मकर चाउल बोले केंदा चाउल दे सेटा कहबार कथा नहीं हाँ किछि नहीं किछि नहीं। बुझिबल कि नहीं सुनिब पंडित जन देइबारे मन हे देइबारे मन मकर संक्रांति कथा करिबी गायन যে শুনিব শুনাইব যে জোড়েব শুনাইব যে শুনিব শুনাইব
ଶୁଣାଇବ ହେ ଯେ ଶୁଣିବ ଶୁଣାଇବ ହେ ବଚନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେ ବଚନ ତାର ସତ ପୁରୁଷ ଲଗିବ ବଚନ ଭୁବନ पहला कथा हाँ आमे माने गाँ गहली रे हाँ हाँ श्रीमंदिर रे पालन होची सेडा गाँ मा हाँ गाँ गहली रे ग्रामे ग्रामे शहरे शहरे नगरे नगरे हाँ हाँ मकर यात्रा पालन करूछु काय करी का करे प्रथम कथा ये हला कृषि भित्तिक बाबुरे हाँ हाँ उत्सव हाँ चाषी हाँ निजर धान के अमल करी हाँ हाँ सूर्य देवता को पूजा करूछि पूजा करती से हेले बाबुरे सकल शक्तिर आधार हाँ हाँ हे प्रभु हाँ तुमर आशीर्वाद रु हाँ आमे हमर शस्य हाँ सब भले भले फेरी पाइलु हाँ हाँ तेणुकरी प्रथम दिवाकर गुला पूजा होउचे हौजे संक्रांति नाम हाँ हाँ सूर्य गोटे राशि रु हाँ आ गोटे राशि को संक्रमण करुवा हेतु हेतु धनु राशि रु मकर राशि के आउथवार हेतु हाँ हाँ नाम हैला संक्रांति संक्रांति हमर भाई गाई दिले हाँ मकर संक्रांति हाँ माँ लक्ष्मी आसुजन आसुजन केंति करी भोग लागला हाँ मकर चाउल नाम हैला काय करी का करे मोर भाई के किछि जणा नै न नहीं ना रे हेला नाई रे भाई हेला नाई रे भाई हला नहीं रे भाई हला नहीं रे भाई हला नहीं रे भाई हला नहीं रे भाई आउ के ऊपर ही थिले दिलो होताई हेला नहीं रे भाई हला 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 नहीं रे भाई बाबुरी हाँ जेते बेले पौष मास हाँ बा धनु राशि रे हाँ माँ लक्ष्मी जाइचन केन के केन के निजर बाप घर हाँ मार बाप घर केनटा केनटा हबो हाँ आज्ञा लक्ष्मी तो संकीर्ण माँ हाँ बोले तार बुआ घर केनटा हबा केनटा যদি আমার মা হ্যাঁ তোমার মা হ্যাঁ বুয়ার মা হ্যাঁ পুয়ার মা হ্যাঁ মামুর বি মা হ্যাঁ তার বুয়া ঘর কেনটা কেনটা সভে বাবুরে মা বলি কইছে সে জগৎধাত্রী হ্যাঁ কিন্তু প্রকৃতিরে তার বাপ ঘর কেনটা কেনটা আরে বরুণ পুর কুলক্ষ্মী হ্যাঁ কইবা টিকে সংক্রান্তি রক্ষণ পুরাণে লেখা আছে আচ্ছা হও আজ্ঞা সংক্রান্তির কথা হ্যাঁ হেবো স্কন্দ পুরাণ রেবা খণ্ডরে লেখা হইছি হ্যাঁ সংক্রান্তি নাম হেলা কায় করি কা করে এ বরুণ পুর কুলক্ষ্মী করন্তি গো সেথির লাগি দেখবো আজ্ঞা ফুস মাসে কোনসি শুভ কার্য না করু আমি বিহা বর্পণ ব্রত উপনয়ন কিছু নাই ফুস মাসে না হুই না হুই কাই করি লক্ষ্মী তাকর মা ঘরে থিসন যদি কাম কর্মা অলক্ষ্মী হই যা বুঝলু কি নি যেতু বাবরে মকর মাসরে মা শ্রীমন্দির আসলে আজি দিন ঠারু সবু শুভ কার্যর আরম্ভ হুই বুঝলু কি নি বাবরে মকর রাশি মাতা আসবে আরে মাতা আসি ছন্তি দেখ মকর মাসরে মকর চাউল বলি গুড়ে এক্সট্রা চাউল নেছে মকর চাউল মা বাবু রে বাপ ঘরু অরুয়া চাউল ধরিকি আসন উষ্ণা চাউল খাইলে অতি শীঘ্র হজম হয়ে আসি কিন্তু অরুয়া চাউল যে কঠিন চাউল রন্ধা রুন্ধি নেই শুখা অরুয়া চাউলকে আগে বতরাই আসি সাঙ্গরে কাঁকড়া পকাই আসি নাম মকর চাউল হেলা কাঁকড়ি নি বতৌছে এ বিনে এরা মানে আরে খুয়া ঘিও জাণ খুয়া ঘিও জাণ মধুভূত সেতি মধুভূত সেতি খুয়া ঘিও মধু ঘৃত বাবুরে গুড় বাবুরে ইক্ষু বা আখু রসকে তৈরি করা যায় মকর চাউল মকর চাউল নাম হেলা কাঁ করি মকর অন্য নাম হচ্ছে মগর মগর দেখ তত্ত্বটা বুঝ মকর অন্য নাম হচ্ছে মগর সংস্কৃত ভাষারি মগরর দেহটা যেপরি টাণ যেতবে সূর্যঙ্কর কিরণ পড়ুছে আজি দিন ঠাରୁ সূর্য তেজ বাবুরে বଢি যাচ্ছে নিজর দেহ মধ্য টাণ জিনিস
ଜିନିଷକେ ଆହାର କରିକି ହଜମ କରବା ଲାଗି ହଁ ବଳିୟାର ହେଲା ହଁ। ତେଣୁ କରି ବାବୁରେ ହଁ। ଆରେ ମକର ଚାଉଳ ନାମ ମକର ଚାଉଳ ନାମ ମକର ଚାଉଳ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଁ ବାବୁରେ ହଁ ହଁ ପୌଷ ମାସରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ ନାହିଁ ଆହେଁ। ହଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନିଜର ଘରକେ ଆସନ୍ ହଁ ସେଥିର୍ ଲାଗି ହଁ ନିଜର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅଲଗା ଜାଗାକେ ନା ଯାଆନ୍ ଯା ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହଁ। ଆବାହନ ହଁ। ଆଗମନର ଦିନ ହଁ ବୁଝିଲୁ କି ନି ହଁ। ଘରକେ ଆସନ୍ ଆସନ୍। ତେଣୁକରି କେହି ମଧ୍ୟ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବାବୁରେ ହଁ। ଘଟାକେ ନା ଯାଆନ୍ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବା ଆଗମନ ହୁଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହଁ ତ ଆମର ଭାଇ କହିଥିଲେ ହଁ। ହେବ ମକର ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ ହଁ। କେମିତି କି ଲାଗସି ଜାଣିଛୁ ବଡ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଲଗାସନ ବେଲେ ହଁ ଭିତର ବେଢାରେ 4.5 ଥର ହଁ ଆଉ ବାହାର ବେଢାରେ 4.5 ଥର ହଁ ହଁ 9 ଥର ଭାବରେ ବେଢା ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାକରେ ହଁ। ଆରେ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମକର 84 ବେଶ ହଉଛନ୍ ହଁ ସେ ମକର 84 ବେଶ ହେଲା କାଁ କରି କା করে କିଏ କରିଥିଲା କିଏ? ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କାଣା କାଣା ଭାଇ ନ ଗାୟବ ହଁ। ଆମର ଭାଇ ଓଡିଶୀ ଚମ୍ପୁ ଛାନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ ମିଣ୍ଟେ ଅଛି ହଁ ଆରେ ଗାଉଛ ଆସିଗଲା ରାଗ ହେଲା କାମଦି କାମତି ତାଳ ହେଲା ତ୍ରିପଟା କଳାକାର ଗାଁ ପରେ ବୋ ହଁ ଏମିତି ଠକିକିରି 2ଟା 4ଟା ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ମାରିକିରି ପଲାଲେ ହେବା ହଁ ହଁ ବଜାବୁ କେ ବଜା ଜଲ୍ଦି ବଜା ও ও ও হ্যাঁ 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 ନୃସିଂହ হ্যাঁ ବେଶ হ্যাঁ ତ ନୂଆ ନା ଧରୁଛେ হ্যাঁ ଅଲଗାଟା ଦିଅ ହେତାକେ ଦିଅ ଅଲଗାଟା ଦିଅ হ্যাঁ হ্যাঁ ନା ସୁଭାର ଏଟା ଅଲଗାଟା ଧର ও ହେଟା କାହିଁକି ଧରୁଛ ଅଲଗାଟା ଧର হটা ବି ନା ସୁଭାଟା ଧର ରେ ବାବୁ हेलो ए बिले ও केंता छे কেনতা জয় तमर गुरु গুরু केंता छे কেনতা জয় मृदंगा बंभर लमन्नारा समाधुरी মাধুরী हथुने समायुक्त मृदंगायो नमो नमो নমো নমো हला जेंती लागि से काम मने कोला गाने भल लागबा হ্যাঁ हला जे माता पिता के डाकमा হ্যাঁ हला गुरु के डाकमा হ্যাঁ আমার पलाला नाम के विश्वकर्मा सुनील भाई तो 15 थर के 20 थर कह दिए हां हां क्रिस का सुनेगा गाना हाँ, हाँ। है मुड़ के नाला से क्रिस का गाना सुनेगा दिल ला दिया अच्छा हटा ना कह तो दक्ष भाई कीर्तन दिया कथा मने काहे गिरी कहू चल ए बिले ও केंता छे কেনতা জয় हला गुरु के डाकमा হ্যাঁ अद्य प्रणमिते আজে প্রণমিতে अद्य प्रणमिते আজে প্রণমিতে कृत्य मृदंग ক্রুদ্ধ মৃদঙ্গ अतीतमंद पदत्य भंग পদাতি ভাঙা अतीतानंद विघ्नामुराति বিক্রমরাতে प्रणम्य मृदंग बादाती বাদাতে बादाती বাদাতে बादाती বাদাতে सोना भाई तुमने देइछे मोर भाई হ্যাঁ हमर बिंद আসো হ্যাঁ হ্যাঁ हाँ ई जंतु के देख मारो के देख अरे कुड़ ले काय करे আসো हट हट खमारी बने अच्छे वो ओजन कले 28.5 केजी हवा ठीक ठीक কেনতা জয় হ্যাঁ हाँ सो প্রণমিতে প্রণমিতে মৃদঙ্গ ক্রুদ্ধ মৃদঙ্গ ক্রুদ্ধ মৃদঙ্গ ক্রুদ্ধ মৃদঙ্গ ক্রুদ্ধ মৃদঙ্গ বাদাতি বাদাতি বাদাতি
এ বিলে ও মতে বলা নরসিং টান্ড বাইলা হ্যাঁ ঠিক আছে আমি জাহাজ আনতে বলেছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জাহাজ আনতে বলেছে হ্যাঁ মুরদুঙ্গা বাবাদের আলোচনা করমা হ্যাঁ কেনতা আছে কেনতা আছে আজকে আমি 10টা আঙ্গুলি আছে হ্যাঁ 10টা জন আঙ্গুলি আছে হ্যাঁ গোটে গোটে 5টা আঙ্গুলির নাম না কহমা ভাই আমি হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি উঠুল তার কহ 5টা আঙ্গুলির না হ্যাঁ। তারপর মুই উঠুল আমি 5টা আঙ্গুলির না কহমি হ্যাঁ, হ্যাঁ। তারপর ঘর মঙ্গল না কহমা হ্যাঁ কহ কোন মঙ্গল না কহমা হ্যাঁ হ্যাঁ কথা বা ক্রিস কা গানা নাই চলে ঠানে কর করুণা হরি করা কুঞ্জ বিহারি হে করুণা সিন্ধু দয়িতারে কবি হলে দীনকৃষ্ণ দাস রসকল্লোল কে কি পুছ চুড়িয়া করা কুঞ্জ মারিয়া কীটরু ব্রহ্ম অছ পুরী হে কৃপানিধি 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 কাগে কহিবি মু দুঃখ কে তুম সমপদ্ম ভাই কথা কলে কীর্তন না হয়ে কিকার কীর্তিগান তকার তত্ত্ব বিচার নকার নমাকৃতি এত থরে কীর্তন হে ডেগা উৎকাদি কীর্তন নেন গীতকে গালে এগির কীর্তন কীর্তি গান অতঃ কীর্তন কামলু যে কর জোড়ি মাধব চড়ায় রাধা কর জোড়ি दारू दारू को नहीं जीवा हाँ माँ बुआ के जे भल पैसिब हाँ किए सिने भल ना पाए हाँ हाँ का बोल जे कर करुणा हरि करा को नबे हरे करुणा सिंधु दयिता रे कर करुणा हरि करा को नबे हरे करुणा सिंधु दयिता रे की पूछ चुड़िया करा पूछ मारिया के की पूछ जोड़े करा पूछ मारिया के की पूछ जोड़े करा पूछ मारिया की करू ब्रह्मा छपुरी कृपानी दे कृपानी दे कृपानी दे कागे कोही देवो सुखा हे तो माता हे
সে রাধে শ্যাম ছাড়ি দিও আমার ভাইকে হ্যাঁ 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 বো হ্যাঁ মুই প্রশ্ন করিদিনি হ্যাঁ সূর্যঙ্কর তিনটা কিরণ হ্যাঁ হ্যাঁ প্রাতঃ মধ্যাহ্ন হ্যাঁ। সন্ধ্যা হ্যাঁ। অপরাহ্ন তিনটা কিরণ না কেন কেন না জানছু হ্যাঁ হ্যাঁ কোমল হ্যাঁ তীক্ষ্ণ হ্যাঁ আর কোকিল কিরণ মান কর না চন্দ্র যেমন কিরণ নাম হচ্ছে জ্যোৎস্না হ্যাঁ চন্দ্র কেন কোমল নুহে সেবা শীতল নুহে ও ভাই চন্দ্র কিরণ নাম হচ্ছে জ্যোৎস্না সেইপরি সূর্যঙ্কর তিন প্রহর বাবুরে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন অপরাহ্ন তিন প্রহর নাম কিরণ মান না কেন কেন না কেন কেন না সকালু হ্যাঁ খরা নাচি হ্যাঁ শোক লাগছি শোক লাগছি হ্যাঁ হ্যাঁ তার না কেনা কেন না তার না কোমল কহ নালে কহিমি মুই হ্যাঁ হ্যাঁ বলে প্রেম সে রাধে শ্যাম এ বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ আর কে যাও মিনিটে বলে প্রেম সে রাধে শ্যাম আজকাল আনন্দর কথা হ্যাঁ আমার ভাই কହୁଥିଲେ হ্যাঁ ভীষ্মর শক্তি কেতে কেতে অদম্ভ শক্তি হ্যাঁ তার শক্তির কলন ନାହିଁ হ্যাঁ বিষয় কেনটা পড়িছে সেটি প্রশ্ন কর হ্যাঁ আজি কি আনন্দ দিন রে সতে আজি কি আনন্দ দিন আজকে আনন্দ দিন